বরং ধানি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা দङ आमनि बागैनो बीजेपी आईपीएफटी जुटनि बेपार प्रार्थी रंगनो जों सदस्यनियाव टाकारजला जम्पुजला कन्स्टिट्युएन्सि बेकरजला जन्मे जयनगर कन्स्टिट्युएन्सि ताई गोलाघाटी आमतली कन्स्टिट्युएन्सि यंगै जों जत नेता कर्मी रंगनो बनि गाहाम हामिया साबुं तांगारि थांथेनि बंनो सिमि खोप्लाय खालायखे नला जों म फनोगै रेना नांनाय जे जों अ जम्पुजला ताकारजला अरनि बरग्र जेइबाबे साबुं हुमुं तांगै जिनि संगठननि साबुं तांगै म अरनो सिमिनो खोप्लाय खालाय रेखा आबो बाय हयतो जों बाथाङै दङै जागला ओंखाय आबोनि बागैनो जों ताई सालसा जरा मानखो ओ सालसा जरानि बिसिङावनो जारा विभिन्न चिकन चिकन राजनैतिक दल बरं राजनैतिक दलनि नामे जे समस्त आईपीएफ बीजेपी जुट विभिन्न कक हामिया सावै जे बरक बिरक्त खाई दंमोन जिनि बरक अरय परय फलान दंमोन आबनो जिनि प्रत्येक अंचल कमिटिनि निनि इयर आईपीएफ जोंथों जिनि आईपीएफ नि नेता कर्मी रगुंथों आईडब्ल्यूएफ नि नेता कर्मी रगुंथों बरक गाहाम खालायनाय साबुं तांगै बोसगांनि 6 तारिख जिनि पवित्र बुधाधिकारनो प्रयोग खायै जों बोसगांनि साबुं हुमुं तांनानै थांथेनि जों गाहाम बै साबुं तांमानानि बागै जतनो दिनिया समावेश दिनिया जनसभा अलुकुथुम बान्दा अम जों प्राइमारि यागुलो जों प्रत्येकटा बर'नो जेखाने जेखाने चिनिमा कक सबैयाको जों जेखाने कोनो नग बर' चिनि बीजेपी आईपीएफ चिनि जुटनि जे साफल्य आबनो प्रत्येक बर'नो कक सावैनाय बोसगांनि 6 तारिखआव जों गाहामकै चिनि भोटनो प्रयोग खायै जों जाहाथे भबिष्यत साबुं तांमाना जा आबहायख्लाय जत बर'नो कक सावै बुजगै जिनि नेता कर्मीरनो मन सानाय बर' प्रत्येक नग नग थाङैनो ताई सालसा सालैनि बागै बर' साबुं तांखांखाय खुब जानाय अन्यदिके जों मसियो जे जिनि बागै बर' नुथायनि यथेष्ट अभिज्ञता दङ आमनि बागैनो बीजेपी आईपीएफटी जुटनि बेपार प्रार्थी रंगनो जों सदस्यनियाव टाकारजला जम्पुजला कन्स्टिट्युएन्सि बेकरजला जन्मे जयनगर कन्स्टिट्युएन्सि ताई गोलाघाटी आमतली कन्स्टिट्युएन्सि यंगै जों जत नेता कर्मी रंगनो बनि गाहाम हामिया साबुं तांगारि थांथेनि बंनो सिमि खोप्लाय खालायखे नला जों म फनोगै रेना नांनाय जे जों अ जम्पुजला टाकारजला अरनि बरग्र जेइबाबे साबुं हुमुं तांगै जिनि संगठननि साबुं तांगै म अरनो सिमिनो खोप्लाय खालाय रेखा आबो बाय हयतो जों बाथाङै दङै जागला ओंखाय आबोनि बागैनो जों ताई सालसा जरा मानखो ओ सालसा जरानि बिसिङावनो जारा विभिन्न चिकन चिकन राजनैतिक दल बरं राजनैतिक दलनि नामे जे समस्त आईपीएफ बीजेपी जुट
বিভিন্নমূলক কক হামিয়া সাवै যে বরক বিরক্ত খাই দंमोन যিনি বরক অরय পরय ফান दंमोन আবনো যিনি প্রত্যেকটা অঞ্চল কমিটিনি নিনি ইয়র আইপিএফ টিমথों যিনি আইপিএফ টিনি নেতা কর্মী রকমথों আইডব্লিউএফ টিনি नेता कर्मी रकमथों बरक गाहाम खालायनाय सामुं दाङै बोसगांनि 6 तारिख दिनै पवित्र बुदानि गारना प्रयोग खायै जों बोसगांनि सामुं हुमुं दांनानै थांथेनि जों गाहाम बै सामुं दांमानानि बागै जतननो दिनै समावेश दिनै जनसभा अलुकुथुम बान्दा अम जों पाइमानि यागुलनो जों प्रत्येकटा बर'नो जेखाने जेखाने चिनिमा कक सबैयाको जों जेखाने कोनो नग बर' चिनि बीजेपी आईपीएफ चिनि जुटनि जे साफल्य आबनो प्रत्येक बर'नो कक सावैनाय बोसगांनि 6 तारिखआव जों गाहामयै चिनि भुटनो प्रयोग खायै जों जाहाथे भबिष्यत सामुं दांमाना जा आबहाय खालाय जत बर'नो कक सावै बुजगै चिनि नेता कर्मीफोरनो मनसानाय बरक प्रत्येक नग नग थाङैनो ताइ सालजा सालनि बागै बरक सामुं दांखांखाय खूब जानाय अन्यदिके जों मसियो जे चिनि बागै কৃষকই থাকা এই অবস্থাও সারা ত্রিপুরানি এডিসি এলাকানি যে তাবুনি যে চেহারা যে ছবি আবো তামসা আবো মনসাও যে 2018 সারা ত্রিপুরাও এটা আন্দোলন का सका तीजे जुआर का सका तम अब चलो पाल्टाई এই চলো পাল্টাই তখন বকুল मेरो गाव बुट बाक्स बुट रिवई पाल्टोगे रिवई आईपीएफ टी बीजेपी नो जो सरकार आचुगे रिक्सा এই সরকার কতাল সরকার 3 বছর কাজ सीपीएम लोग लगातार भावे राज्य क्षमता दंखा 25 बছর और एडिसिओ मध्य 5 বছর बादे 39 বছর ক্ষমতা 39 বছরও চিন্তা মুখা तम आंध्रसो तम निने को तमरे दरपाय बुट लेले आंध्रसो बुंथो दरपाय बुंथो मु फलफो बुंथो बुति आबो बुते बुति राजा राजा ने बय बुसुगा सादे मामबा तेकाली आनी नो डबल बोला सियासी नो दा होलन किते बोला बोलबा असोसे करे चिंतम मुखा राजानी बुसा राजकुमार काम काम गो कोले गो परीक्षा सुनार साबज भाई माइचा खा रंगचानी साबज भाई माइचा खा आवन पड़े के तामुका दिल्ली कलिकाता शिलं ते कोन कोन जगह और तो राजबाड़ी तमनो आरो गुलित हठात खाये मुजोंगा आरे आं तो राजा बोले त्रिपुरानि आरो खिजा आं आरो राजानि सामुरमा तांनाय बोले तांबि
땅리 나 대복 고도가 뭐 살면서 좀 살면 그만 아이네 기필 팔레레 때우사 아이네 아이 강라이 생까야 강라이는 술래에 발라봐이 양어 에케지 발라도가 양어 강라이 술라 능깨케지 까리 벌리 그러나 보노 색깔 보노 플랫 보노 색깔 보노 플랫 보노 플랫 강라이 생까리야 생까리야 오이노 따복따복 파 박사 문은 포 박사가 안 알았어 박사가 다이몬 박사가 따모 또 이렇게 박사가 아버 히잡스 그리스까 아버로 탄자 따이보세요 안으로 거 예스피니 이lep트무 능 뭘 필리는 나이야 निर्वाचन कमीशन ने गाइडलाइन फिली देना नहीं के बाद ताऊ फिली ले लिया आगे फिली लिया आगे फिली ताऊ फिली ले लिया आंध्र सोके ने टीएसपी ने इलेक्शन मुद्दा टीएसपी आगे रजिस्टर तो बनी रजिस्टर पर तो बनी बोक मुने थे क्या रजिस्टर पर तो बनो सिंपल लिंगा या आइन ओको साया आइन सावो रेस्टारूमफोनो नेने कोनो सिम्बल कोनो रिजार्व मान माया नेने अधिकार करो निर्वाचन कमीशन ने गाइडलाइन को खाओ नेके आगे ने टीएसपी बोबरो सिम्बल मान तो खावा बो से सुनांग बाबो टीएसपी रिजार्व को रजिस्टर प्ले रिजार्व सिम्बल देना खाता अरे बोबरो रिजार्व करी हम Kini निर्वाचनी प्रचार सभा सभानि मानगोनां सभापति सफाई सफायसा दिनै सरासनस्राय आखुराखौ त्रिपुरानि आदिबासिनि बागै आंदोलननि एकजन गोसोखांनि व्यक्तित्व एक्स चीफ एग्जीक्यूटिव मेम्बर एडीसी एक्स एमएलए दा हरिनाथ सफायसा गोलाघाटीनि जोंनि मानगोनां एमएलए বিভিন্ন কিশোর দেববর্মা তাই তিনি আরও এই এলাকার প্রার্থী ব্রজবাবু তাই যত নেতৃত্বর আইপিএফ ने বিজেপি ने তাই জনসভা ফাইল সাফাইনাय যত অপরাধ খানা 4 তারিখ বিকাল 4টা পর্যন্ত এদের মনো পাইথা কতর তিনি জনসভা মন ইলেকশন দিয়ে মো ইলেকশন এডিসিডি कुसुम इलेक्शन का 1982 इसमें इलेक्शन गई और वो काउंसिल गठन का तकलाई 2021 मौखा एडीसी ने नवम साधारण निर्वाचन मो 9 बारो राइखा आगे लोग ये निर्वाचन जोखायतनिका 13.5 লক্ষ ट्राइबल लोग बोचनो खाई कलंका खाबो सीपीएम बोरो के ट्राइबल दोगे बोरो के ट्राइबल दोगे और ट्राइबल ने बोचनो खाई जनो आबो तबो
তাকে বুকুরক মো সরকার আড়াই বছর বেন ও যে বঞ্চনা হইতে ও সেপ্লাই দরমান হইতে নং মুক্ত খাইরি খাতা নঙি বড় হাসির পাতে তাও টাউন কমিটি উঠছে নাই বাইশটা টাউন কমিটি খাইনে টাউন কমিটি হইতাম নাই আরো বিন অফিস নাই আরো চেয়ারম্যান নাই ভাইস চেয়ারম্যান নাই মেম্বারও নাই অফিসও নাই অফিসও অফিসার প্ল্যান নাই স্টাফ প্ল্যান নাই কর্মচারী প্ল্যান নাই আরো কয়েক হাজার চাকরি যোগদাও কোথাও খাই চাকরি ও চাকরি সবার নাই কলকাতার বড় ফাইবার নাই চাকরি গুয়াহাটির বড় ফাইবার নাই কেন্দ্র টাকা দেয় না ও কপ পরীক্ষা রং প্যাকেজ সকই নাই কেন্দ্র হতে 15 ফাইনান্স কমিশন 4,500 কোটি কেউ মঞ্জুর খাই হোক রাজ্য মন্ত্রিসভা আবার হাই পাওয়ার কমিটি রাজ্য সরকার ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ হয়ে 8,802 কোটি টাকা রেকমেন্ড খাই হোক ও বাজেট বউ সবাই নাই 8,802 কোটি yang 4,500 কোটি ইন্ডিয়ান ফাইন্যান্স কমিশননি ও রাউন্ড তাও সবাই শুধু অবশ্যই থেকে সবচেয়ে কাম ধরো তামাব সংবিধাননি আইন অনুসারেও ষষ্ঠ তফসিল আইন অনুসারেও বিচার ব্যবস্থা এদেশিনি ক্ষমতানি বিশিব বিচার খাইনি ক্ষমতা এদেশিন থানিব তামুনাই নি 10 গাঁ কাঞ্চনপুর তারপর সামনো গোবিন্দবাড়ি করবুক হিন্দি ইভেন খুমলুং হিন্দি মান্দাই হিন্দি আর বিচার ব্যবস্থা মানে বিচারক আদালত দंनाय আদালত কোর্ট दंनाय মেজিস্ট্রেট কোর্ট दंनाय তাবুক তামাও এডিসি বিসিङाव কোনো কোর্ট করে বড় মা ফাই नों थाना नांगौ नों विशालगढ़ आगे उदयपुर आगे आगरतला कताल काउंसिल भवन क्षमता आसुखायनो अकाम बतेंगे ताबो तामतो জোনাল ডেভেলপমেন্ট কমিটি সাব জোনাল সম্পূর্ণভাবে কতাল খাইয়ে বিনি পরিকাঠামো খাইনায় এই জোনাল সাব জোনাল আওবো নিনে পঞ্চায়েত নে জেলা পরিষদ হাই পঞ্চায়েত সমিতি হাই আবো ইলেকশনের মাধ্যমে জোনাল ডেভেলপমেন্ট চেয়ারম্যান জোনাল ডেভেলপমেন্ট ভাইস চেয়ারম্যান সাব জোনাল আইনো আরো খাইয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ অফিস খাইজাক নাই আরো কতাল খাইয়ে আরো চাকরি বাকরি কিনতে নাই ষষ্ঠ কৌশলী আইন অনুসারেও এডিসিও টাউন কমিটি শ্রমণে আইন টাউন কমিটি শ্রমণে আইন এই আইন খাইয়ে ড্রাফটিং খাইয়ে कैबिनेट पास खाइए राज्य सरकार विधानसभा पास खाइए तब खाई टाउन कमिटी आईन नং थानिया फारिखा टाउन सरकार टाउन कमिटी आईन नং थानिया फारिखा तब सारा त्रिपुरा ने एडिसी एलाकाओ जो टाउन दंबायो अब जतनो रानी बाजार नहीं म्यूनिसिपल एलाका नोटिफाइड एरिया टाउन एलाका तमा हाय नहीं आरो बो ताबुखाय टाउन कमिटी उमसिन बड़ टाउन कमिटी उनाय कइलानो खमलो नेक्स्ट केबरो उनाय कांचनपुर
Teke seborong nai gonna sora. Teke seborong nai korbu. Karon abor ungka SDM office tongarwo. Hab divisional town. Abon pore finance ni ek mandai. Tabor boro kathal Anand Bazar. Adi kayai Nana Himpono 22 tahun komite ketal council सरकार आसुक खाइनो आबो कामारो बो खाइनाय तामों खाइलांनि आसिके थानाय 39 बोसोराव माने मिनिं सियाहाय तिनि बासा तिनि माया बुनि थै कबुजार बनि कगना नागै आनि पिप्रासा अराय पराय नानि कक्रै ते अराय पराय तांदि तांबादि आनि कुंथाय बारा तिनि पिप्रासारो Hani bangai angkok, tini kebang saya, short ke sani musugu, sung tini kerang kota makanai payah ke, aja ni sini, angke bela ke nanjak soka, teh ani bukok takut na ang sani musugu, ani sar tini proman tonggo, teh tini sar mata ang tani kok saya maya, teh tini mongol sar, teh ani megam rono tini ani presiden, tini dukka rogai, ni buma bapa hi gose gai, o jaga ni tini sik maya ni bakal tangai, sengai segai tangan tini baran genanjel, mono ba ang saka, tini raja nai, tansa hi tangmani jaga go, pore teman no semba tansa sible, ani sar sono, tini bortoman candidate no ba ang saka, teh tini sar mongol no ba ang saka, ang guri tini gyan kuri pano, nirani bus kangga tini basara ni sokya pano, minister ML ang pano, o sama no ang sigai, ang tansa ani borokam tomani jaga go, mobai tansa ni ba ang tangi mutuga, hai hune ani sar sono ang saja, ani beri dong no, nirang husung ni ang sama ni si, tini ang husung mani bangai, ani sar sono ang kejarja, teh press bid ni jaga go, ring yang jampan go, rasbari bus kanggo, ang sakra, ani tini tete song, ani sar song kebangga bapa tak no, sini MLA, advocate hitungai, sini tete omin, tete omos, sini tete bisa kete berno, nake om kapuri je pai kaba, ani le kapuri ya temani bu, udro ngai jonggo, je botan tau mani ba, ani bekago polto si saya, om hai ke tini, ang buru hirong ni bus kanggo bapa gai, tini tongoi maya pano, tini ani bus ani takut buku rono, ham ya enggak ni kiri gai, ang tini bus kanggo kok saka, hani bane pagi, ani beri dong musundi, sengkeran kau temak kenai pagi, seng 60 bosor asuk, mukti kungtui, butar jagai pai mani, agomai kerui, sangwari kerui, tini thapa hor kerui, nokhani nukong, no walani nukong kelai gai, tini tongoi ma pai mani jaga bo, 60 bosor kai tongpro, o buba grade nini awas sepengai dapai, o buba grade tini no hogroi tongpai, o buba grade nini agomai kerui no ok sepengai tongpai. Hani bangai angka samu jama katini, aja ni history, aja ni kerang kau temano, mutama ya kerade, ani takut sona angki samu jok kaya kelangan musugo, ang besi kok saya, aja sumban de jagai paigo, antini 9 subai, asing jong mama tok sari mani, gundai erisai temani, mama bai mami, walai lekeba. Asu bura, ninggra wali temani, dabai kokeba, putsa bilon ka, hai kami singkiran kau temas agai pai temani, dabang bus kanggo pai gitu, sini dabang baik semua kornai, sini doksa, gudai erisai temanya, sini sari bisin say kai, dabang baik sem kogai marah konai, amana ani kok besar meng, ani kok notai besi salia, ani ungklo sini sar sung sani kok kaham, sani tongmani ba, nironi thani go ulo joraman ke sagana, asa kok sagai, ani kok no muthaka, IPF te ayub lokung, Tripralen dakte mantang, bus kangoseng, 10 tarik go, sini dabrang mari go, bud logoi, sini sar brojol alno, keplai ke bijoy misil, kaimana ni antang monai, koi menargai, dok dorok kok pairaka hambai. Moni kok thai baike bus kang ni song mari no tei nai kok kusari kelang thaman bade ang tabu koi nai sini aro phai sok baijak sini MLA Sar Birendra Kishore Depo Jaraya Pharu tei bu manjak phainai sini oro bus kango
sini dabrokno toigoi basanai sini sar boron genang Brojolal Deborma Vice President bonobo ani khani hamjakma tei sobani sibai matia bonobo ani khani hamjakma sobani sibai tei phailei manjaknai joto tini oro dayeso asokjak joto সংগঠননি borokno jotono ani khani hamjakma tei saridikoni sobani sibai rogoi tini Hasal Safa Jompui Takarjola Division oro joto ani beri bodol tei celaro ani asui asu ma baba ani saksalai tei ani saisrai jotono ani khorang no khnai tongnai rokno ani khani hamjakma tei sobani khulumung yapharo tei bumai yapharo tini bazaro phaloi tongnai tei paigoi tongnai lamam rogo himoi tongnai tei nowa asogoi chini mat ni khorang no khnai tongnai IPF tini khorang no khnai tongnai rokno jotono ani khani hamjakma tei sobani sibai yapharoi जों दिनै वान सगै नायखे दिनै क'कतालिया 12-13 बोसोर गाय थांजाक जों दिनै जातिनि बाङै जबा खालायफायमाने IPF तिरो IPF तिनि लिडारो तै कर्मीरो तै ओहानि 19 दफा 12 लक्ष दंनाय जत तिनि सिलायजाक जत पुसिलायजाक जत अग्रा न थांगो तिनि जेनो हामजागै तिनि हानो हामजागै गियानि बर' बुद्धि गोनां खायरमा गोनां दिनि सार सं तै दिनि बसकांगो आसकजाक दिनि सार एनसि देबरमा बरन गोनां बरनि ति बिसिंसै जों थानसाङै मिनिस्टार कनै खबाय दंगे दानि ताको पुकुरो अरे जागा तब थानसानि कक साफायनाय बसिसिनि जादिनो तब आलादा खायगै अफायगो आमासिनि दुख आनि बरै दंनि तंगंगो आं बरै योगै दिना आं ककसानि मुसुगते सानि मुसुगते बास्तब सलै दंमानि तै खनाय दंमानि तै नुगै दंमानि न आं सानि मुसुगो आनि बरै र बोसोर जरागो तरै दिनि लगै सिनि बरन गोनां सिनि सार संबाय याक तलै दबजाक मानि जों आदर खायलायखा सुमादर खायलायखा दिनि नगरायनो हामजागै नगरायनि कखनागै आनि बुरै र अराय पराय मानिसे आंबेला के दखनांगो ताखरो बखरो हायनो बांगे आनि बुरै र आसर गियान चिकन तांदै आसर तंगं चिकन तांदै आसर बखा चिकन तांदै आनि बुरै रनि खुगो खनागो बुबागरा जोंनो दिनि खारियगनि दिनि तिप्रा सानो खामजागै खारियगै दिनि तिप्रा हाबा बासागै फायखा बासाय दं फायखा जोंनो थानसाङानि बाङै रिङै जोंनो थानसाङानि खायगानि दिगो तामनि दिनि जत भाइ सबायनाय रक्नो जत बुसकांगो तंगै बाजाराव जारा मिखाइ तंनाय हाय गोबा टिफिन खाइ तंनाय बरगु নির্বাচনী সমাবেশে মাননীয় সভাপতি রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী শ্রী এম.সি. দেববর্মা এবং অরণ্য ক্যান্ডিডেট ব্রজলাল দেববর্মা কিলানি ক্যান্ডিডেট কৃষ্ণকান্ত দেববর্মা আর যারা আচুল তংনাই বিভিন্ন জায়গায় ফাইনাল জন্য যতন শুভেচ্ছা রয়েছে আমি পিছা পাচ্ছি নির্বাচন মানে তো বিভিন্ন কালার বিভিন্ন রং বিভিন্ন বড় ফাইনে প্রার্থী খেয়েও বিভিন্ন কালার নিয়ে সমাবেশ তিনি নর ভুল খাইনাই চিকন চিকন দল খাই বাসা খাইও আর বিভিন্ন ভোগ নতানোর বাগনে আবো ধ্বংসাত দিস ইজ এ ডিস্ট্রাকটিভ স্টেট আবো ধ্বংসাত बोलता खाली दिन और बारे अन्य दिखे तासानी आंते सानायो जे ढल निर्वाचन पानी सम्भावना बेसि से ढल न बदल नर ठकना 6 तारिख निर्वाचन एप्रिल
আপন করে বিজেপি আইপি সরকার গঠন হয়নি নরম ঠেকক নাই বন্ধুগণ নরম ঠেকক নাই ওলত চৈত্র মাস হাতি কাঙ্গার তোমায় খোয়া কি লামো দোকান গান আতাশে আসন মানাকে কমপক্ষে 16-17টা আসন দেব সারানোরা চিনি অরণি বিদ্যুৎ ধনী যারা পার্টির এমন বহুত দল তো যে 16টা আসন মানায় কেবল মানিয়া এমনকি কোনো কেন্দ্র একটা সিট মানার সম্ভাবনা করে কাজে যে দল চেন বনভূতম মগত নেবা বনভূতম মগত নাই ভুলটা হয়ে কিছু পরক দল কাগজ থাকা তারা ঠিক মাই নাই বন্ধুগণ আবো ঠিক শিকম চিনি তাবসের যতন উপযুক্ত যতন কোয়ালিফিকেশন তোমার যত বাসন মতো যোগ্যতা যত কিন্তু अब टेस्टअप की प्रथम में यार थाना हाई थान बाखलाय थान अबतां आदर्श सुतम जों साइमन न आईपीपी भूल खरियाको त्रिपुरासरनि जातीय अस्तित्व रक्षार संग्राम आईपीपी को बरं काम करिया तब कोन दल नेता ताम सेवा एडिसिटे क्षमता गेले আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি করব কাবাব কাতার কাছে ত্রিপুরাল্যান্ড 12 বছর আগে ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি খাবে ফাইনালে বিনি দাম করি যা বিনি দাম করি ক্ষমতা থাকলে ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি করে নেব 12 বছর আগে থেকে 2009 থেকে মানে আম এনসি ডেভেলপমেন্ট মেম্বার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি খাই হইও দিলও ধর্ণা খাইয়া চিহ্ন दा अबन संगमाना सिनाय अनारस बेरनि फाइकिया अनारस बेरनि कमाय फाइकिया अबन सिनि समय अबन लाइननि ব্যাপার ওই যে সরকার ফেয়ে সংগ্রাম যতন সাই মানে আং একজন গুণাগাতিনি বিধায়ক এমএলএ জম্পুজলা আরতি ব্লকের চেয়ারম্যান সেই সময়ও তাবো মানখা তাবো 3 বছর যে ওই এলাকানি বরফ তব মায়া তংখা 82 জনজাতি 95% জনজাতি ওরা অসাব ডিভিশন প্রায় 1 লক্ষ বরফ কাছাকাছি বরফ বাংলাদেশিনা সরকার যেভাবে এলাকানি বরফ যেভাবে বিভিন্নভাবে কৃষি থেকে শুরু করে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যে সরঞ্জাম সাধারণত পাওয়ার টিলার নানানে বাগে শীতের নীলাল ঠান্ডা তৈরি যেভাবে কাণ্ড তৈরি মিছিল আন্দোলন মাখায়ও সেই কোন আন্দোলন খাইনা নাইয়া সেই বিজেপি কোন আন্দোলন খাইনা নাইয়া বরং তিনি যন্ত্রপাতি পোষকের রেখা বরং তিনি সেলে হেল্প করবেন দিনে হাজার 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 লাখ লাখ সামগ্রী রাং পোষকের যন্ত্রপাতি পোষকের রেখা অবহাই জনগণী বাগে আসে নাইতব সরকার তদুপরি তা বুড়ি ভাই তাব বুড়ি ভাই তাব আনারস সেই চিন্তা খানানি সময় কারণ হাতে গড়া তিনি 3 তারিখ বেশকাং 6 তারিখ নির্বাচন নাই সকাল সকাল ভুঙ্গ থাঙ্গে যার ভোট কেন্দ্র থাঙ্গে লাইন রময় সেই প্রার্থী না ব্রজ বাবু না তিনি আইপিএফটি বিজেপি সমর্থিত প্রার্থী না বিপুল ভোট বাইশন জয়মা খাই নাই দাচিন ভোট রই সেংপনা এডিসিয়নি বেসগাঙ্গে ইএম নামনানি বাগে ওই এলাকা উন্নতি খাই থ্রি ডাবল ইঞ্জিন সংগ্রাম নাই এই বিজেপি সরকার ত্রিপুরা রাজ্য বন্ধুগণ বেড়ে বনমাচিচা সেং আপনে বাগে তিনি ছিনিতাবুক সময় তঙ্ক নগদ থাকে নিজে ভাই বোন আত্মীয় স্বজন পূজনের সময় তঙ্ক অস্তাব হন সময় তঙ্ক আপনি বাগে সেনে ওয়ারানান কিছু করে সে কোনো চিন্তা করে 10 তারিখ বিজয় মিছিল খাই নাই তিনি প্রাথমিক দিদির ওই জম্পুই জানাবো সে হাজার হাজার বড় কুমার ওই সে বিজয় মিছিল ওলাস খাই নাই আছে কক সাবই না আনি বুঝাব অটোমার তিনি রাজ্যনি মন্ত্রী আনি দাদা গণরত্ন পুরাপুরি ভাবে সবাই সাইকেল নাই আং সংক্ষিপ্ত ভাবে আসল ধরা কক সাবই না না হাই না হাই
IPF ni BJP beskang drawing to sini edisi ni thangai CM ex CM थांजाक विभिन्न पदाधिकारी बं थांजाक और मंचा आतुकजाक आनी दादाना आनी मिनी मुंगल तिनी हरिहर देवबर्मा ताई सिनी चम्पुई जला ताकार जलाने सिनी खाचुकनी प्रार्थी बीजेपी एवं IPF नि प्रार्थी सिनी बरमगोनां बजल बाबू ताई और फैनाय मंच आतुकजाक যত চীনে IPF नि এবং বিজেপি नि বিভিন্ন ডিভিশন লেভেল থেকে কর্মকর্তা স্টেট লেভেল কর্মকর্তারা তাই যারা মঞ্চ যারা সমাবেশ ফাইনাই হাসাল গানা যত আনি তাকুতে বুকু বিশেষ করে আনি আর প্রিন্ট মিডিয়া সাংবাদিক বন্ধুরা তাই আরক্ষা দপ্তর তাই আরনি খরন খানাই তংলাই বাজার নি যত ক্রেতা বিক্রেতা যারা হাসালো মাইক আওয়াজ খানানা যত আনি তাকুক বুকুক তাই আনি সাকলাই আং নির্বাচনী সমাবেশ আং ননি দুই চারটা রমতি জানাই নাইতে অন এডিসি নির্বাচন সশস্ত্র দল পরিষদ সিনে আনি পূর্বে বক্তা যেভাবে ছাই থাকা সিনি তা হরিণার ছাই থাকা নগ্ন পুষ্কাঙ্গন নরে যেখানে বাসাই তোমানি বাসা মানে জাগানো পুট রোডে বেলায় কাহান তাই ছাই থাকা কারণ সরকার ফাইনাই নিশ্চিত সরকার ফাইনাইছেন IPF বিজেপি এদিকে যে কোনোভাবে সরকার ফাইনাই কারণ 28টা সিটে 28টা পেইনেছেন আতুনাই এত বড় বয়স্কর বড় বিনা আশীর্বাদ অর্জুন খাইনাই বসকাংনে মাসনে 10 তারিখ ছিনে আবনে বাগান সানা মুসলমানি কাইসা और सीनियर ताकार जला जम्बू जला प्रार्थी सीनियर IPF बीजेपी समर्थित प्रार्थी तंग CPM ने प्रार्थी तंग त्रिपुरा मथा TSP हिनी प्रार्थी तंग अब जागा एमन एक गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन और संगने वासबे पूर्ण कलायो आं किसा संक्षिप्त भावे साना मुसलमान दिने এই যে বিজেপি IPF সরকার ফাইয়ে মাত্র 3 বছর শিখো ছাই থাকা তিনি ডাবল ইঞ্জিন দিল্লি এক ইঞ্জিন ত্রিপুরার এক ইঞ্জিন এডিসি এক ইঞ্জিন তার মানে ট্রিপল ইঞ্জিন যে কোনো ভাবে আগামী 10 তারিখ এডিসি 28টা সিট 28টা তুই ফেনায় आं कैसे कौन साना मुसलमाने এই যে ত্রিপুরার মথা যেটি বুবুগ্রা মহারাজ সিনিভূত মহারাজ শুধু কে নিবাগিয়া যত নিবাগিনা মহারাজ বুবুগ্রা মানে একটা উপাধি আং সানা মুসলমান ও বুবুগ্রা জিনিস পগই থাকা 25 বছর CPM যখন ত্রিপুরা রাজ্য কায়েম খানিপুর 25 বছর বুবুগ্রা মহারাজার কোন নাম করিখা 2014 সন যখন কেন্দ্রীয় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদী ভাই পড়লেন সিমে তিনি মহারাজার অনুমতি ছাও তাই 2018 IPF বিজেপি সরকার ফাইয়ে তিনি মহারাজার ইতিহাস সংগ্রামিত ছাব IPF বিজেপি সরকার অমিত ছাব CPM তখন দিয়া সেই মহারাজারে কখন খবর দিয়ে বাক্যা সেই ইতিহাস রক্ষা সেই মানে ইতিহাস গণা ইতিহাস যেমন চেন্নাই না মাদ্রাস শ্রমকা বোম্বে শ্রমকা অবহাইতে অনেক জায়গা সিনি ত্রিপুরা রাজ্য যত না সাইমানো করাই খামানে আসতে বল
গোড়াস্ত বলবো বড় অজারদা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান শ্রমকা বিএন খান তিনি এই ত্রিপুরা রাজ্য 25 বছর যখন ক্ষমতা তলে না ত্রিপুরার ইতিহাস মুছে থাকা আপনারা মিটিশনে নাঙ্গো একমাত্র বিজেপি আইপিএফটি সরকার ফাই আপনারা মিটিশে পাইও তিনি মহারাজা বীর বিক্রম মানিকের মুঙ্গই যেখানে বিমান ঘাটে বসকাং ফাইনাই 6 তারিখ এপ্রিল সিনি এডিসি চংমারি ও চংমারি ও সিনি বিজেপি আইপিএফটি বাই কথাलायै सिनी भोट बाटायलायनाय सिनी दा ब्रजलाल बनेङै तिनिओ सिनी जम्पै गर्ल्स स्कुलनि नखलाव तिनी आईपीएफनि तै बीजेपीनि गौतम लाइमानमानि पान्डाव पान्डानि अजामा सिगाङावनि जेबानि सिबाया फारो तै बिनि मानजा फैजाक सिनी पार्टी आईपीएफनि सिनी प्रेसिडेंट तथा ताबकनि सिनी हास्टेनि सिनी हानि मंत्री सिनी बरमगोनां एनसी देबर्मा बनबानि बैलाबो खुनुमा दे हामजामाया फारो तैबो मानजा फैजाक सिनी पार्टी आईपीएफनि टांकरा भोट बाइक अप्लाई मारनाय अरनिवा निनि भोटार तालिका अलकांसिनाय एरिया सीमा निर्धारण जतो खाइमानि यागुलो 1985 साल इलेक्शन नंगै ताकुरा बुकुरा गर आफरनि सिमी एमडी सिंह लाइवै तिनिबो भोट बासालाय दं ताकुरा बुकुरा अरने किसु आइन सनाजाक दंगो सिनि बरनि रक्षा कवचनि बागै साबरा परिषद तंगलाक त्रिपुरा टेरिटरी काउंसिल नाम अब सब किछु आईनी खसरा तैयार हो जाए पार्लियामेंट संसद 125 द्वारा बिल ताऊ पेश हो जाए आरो अनुमोदन थाकी जे 50টা आसन नि एडिसी निर्वाचन जाए एडिसी यागो सरासरि बाजेट पेश खाइनो अधिकार हो जाए समस्त क्षमता दफ्तर हो जाए आगे आने আমলো ते बुझते हमारे 10 कोटी সেই 10 कोटी ওইটা ভেঙে ডেভেলপমেন্ট তবে আমার আনি আমলো 11 সম্মত সাথে রেখা শ্রীরামনা বন্ধুগণ সমস্ত বর্ণ পেশা পেশিক দাও পাশাপাশি বিশুদ্ধি মানে কাজে আপন বাগে হলো নরম নাব টেরিটরিয়াল কাউন্সিল নি এই সংশোধন বিল পাস খায়া পর্যন্ত ইনি পুরান এডিসি নিয়ম অনুসারে তিনি জেলা পরিষদ গাঁওমা पुरान पद्धति पुरान नियम अनुसारे तब जेला 1952 साल যখন প্রথম নির্বাচন সেই সময় ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল দলীয় আহ্বান করেছে 72 সন পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কাজে বন্ধুগণ ওই ত্রিপুরা ল্যান্ড মানানি কি ধাপে ধাপে আগমনী কিনে পয়লা সপ্তম প্রথম আহ্বান ক্ষমতা বুক খেলেটি এই যে এটা মানি ফ্যামিলি কোট কাউন্সিল आबन परे टेरिटरियल काउंसिल बरक तयै फाइ दङ এই দা बरक এই भोट कायसा बैसं जातिनो मोथां मानो बुथारि बैमानो खबरदार बोल ताखाय बायदि काहारदि এই भोट कायसा आनारस तौजाला सीपीएम तौजाला कांग्रेस तौजाला माने निनि भविष्यतनि सा बोट्रै बंश आदिनि दंथाय जाथाय थुथाय बेबाग नष्ट खायरमानि नाय दाखरा बखरा आबनि बागै এই EVM याक्सै माबायदि सिलायनाय आरनिबो जों याक्सै गंसा सिवै जों दाबरावनो हाजार गोबांखौ प्रदुनि साय गोबांखौ बोर्डआव जों एप्लाइ खालायनो होना जतन कबय आनि कबय थाका जतन खुलुमबाय आमा